كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وانا فهيني الله سبحانه وتعالى ان جاءنتم دون ما بيبوا فشامي يبدو شاكين كانت انا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنتم من زي كبون تامي ينون نا الله سبحانه وتعالى يعمبو ناشندو بومبونا من دين من ان قابلن سي شانوات يرا اسلامي ngen furati wayo petenta popona Njiju ndi ambapo yeka njabvum raka pen islam yuwa baba fulka pa musulmin ku musu ya akushap manje ka panyi mbuwa islam ma pandi ina fayo min dina solution pa ka ban su pa ku islami na ni di islami na shi babo to islam boboti siat islam po ingin tang na pa muslimi ya ka Allah subhanahu wa ta'ala zai fita qur'ani mi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u na bata to ko shi ka ba kaman ma'awin po ne pera ka ba pura won tuma won te ngawo shashin mai yafanga kuna Allah no mai yartadid minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika ashabun nar fiha khalidun inshe muno pata ba puri ngare itimiti itimti islamma inshe kumbo kafirina bo she bo baba mate mumbi to boro kati mante pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiru po fane po are ne rashira bo pa ibn ti islamina pato ka ne akida pato ka ne akida kinki kundum yuwa fa ana fa yuwa yu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar din ba sahabe shi na bun kashin ban lab ndi ya fasha ashi Allah ya Allah zai fara Qur'ani ne kullu hizbin bima ladayhim farihun insha Allah fani yuwa fa popo nan ba ne limtin rani an ga ira pon jun lab abi yamja aka ka ponta ti islam na ba ma min shimma ban ta ayin to ne wan ban ta ayin to mena aba mangaka an ta me pumpin kwata rana mi dishi moyim mashi mi Allah ta ngaya ramu ba nji paku li tashi nji wayo nji muna fe ushike puina nji muna ikambi na nju molle shika ta mashhuri ushin gumsha ndoni na pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiru po fane po lab yam ti islami ja aku na mo Allah ba man ta me po pa asa shiket mun ga shaba aba mo Allah ba pon fu am ne batiniya na firqatu batiniya po mo Allah ba po pretan mina islami na qur'ani ay zahiri shinge batini shina ay yuwa pa bo indo ngura na yo bon fu ngubina nge kuntimi yo Allah na bai kai to ne aya Qur'ani na kuma yin famatin to aya mu ran ta afun yu po ira shi yu po kwan shi arawa alauka Allah subhanahu wa ta'ala iriya mi si ina Qur'ani nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah mi si ina Qur'ani po mun shi arawa ba rankerina bin je ku suratu Yusuf mi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sina qur'ani bo mun shi arab mashimi purana ngome Allah subhanahu wa ta'ala zai mi fansi qur'ani bo ne mo shi mu fara riya mi fa fanga antum la nan ba mun arab ntum fa mashi bayat ka fa mun mamriyana Allah mi wa hadha Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha lisanun arabiyyun mubin na yi po alum arabu aba rankerina don apa fa boy teno po entanka nki pa ayanga yan tipsa mi qur'ani ba mu shi arab ande mi mune to yu qur'ani arena munu iba mun araba mune to yu qur'ani arena ba munu imeti je shi araba me mo lab bin sanke ti islami
pu chapi mbu jaka pu paka fere pu mfa do pa muslimi pa tun wa islam a ga ne ran kwat pa malam ke man zai min gupa malam man tempari ya mi na pa batini ya ira sector andi la pa muslimi na don ira sector ba po sector ya tumtum ta islam ba po funsiyana pa malam na zai mi puna faka batira sector na don faka suwan shira sector ba shi kuri ndi amaci mi Allah on yi mafana pugana akafa mo ma sha apgan mo ndi pa maimun in the sun pa fu ne qaddah ikaba mo ko Ja'far Sadiq donc an ju ngami akafa autour de 75 bangon kasu ani bon ba 75 sun kullum hijira nga bangon kasu ma ba bena Ja'far Sadiq ne 80 da lejir na ibadin di zamani po Imam Abu Hanifa don baka zawa po ndi fu da wanda mai sekta batiniya tona manjam kullum hijira memon inu desan mo ndi panganun ba kuma Maimun inu Hussein al-mulaqab dindan funfuini dindan paka be po na manda jam ma Iraq mfu isha sector batiniya mga kan te suka be so anda jam shi pambe ku pa pen te sin te sifa muslimi pa yuami pa créer yu ko wa pa rebatama pa contre de islam contre de qur'ani mena aba ya kafa manda jamandi ya pa sa shaira da'wa ya kafa tin da laifin fune tafsir tom page 83 ne wafiyatul a'yan tom page 405 yira da'awa ya shatin ba nga fa fune tuzna kwad pa Kurdistan tous pa ngba ma Kurdistan kwa pa Kurd ni India yira ngam aka bi lo Maimun Kurdistan lo ngwo o Maroc iba mema Maroc na i preta mi ba mo Aqil ibn Abi Talib bine ngambe ni ba da famille shi aka fuka nkwa pwenyi tira da'wa na nkwa pa shi anyi tira da'wa po pa mo pwere po pa hululiya na yobon zemi Allah ba tunguli mun ten po ne ko mi Allah na yi ti shi moyim Allah na yi andi po ba jahmi yobon zai Allah ba tunguli mun ten na po mi ne to yon sector jahmit po yu unga yi shaka la ta pun kwat pun shi mun nga party islam mun zai mi Allah ba tunguli mun ten an ga ba man shi nga yira ideology na po mi ne to tuwa men po yona po ye sha ta batiniya mun ka fi injam mafano po pa muslimin kwat pa ma'alim pa ngun pa shin preta mi qur'ani ya zahiri shin ga batini shi na aka bi ka kwa prenyi to yira sector na i preti entandi ami shi ambo mo Muhammad ibn Ismail ye pa mo Ja'far Sadiq na aba lo kwa prenyi di ate religion batinik mo mun puntin fina Hamdan Kirmit ye pa tete mo pa Shia funfuani Shi'atul Qaramita al-Batiniya na aba yaka inyin tumandia allo shibimbo yuma yundama ashimbo ku yu pa Shia mbuywa yo pa pie apa ku ya ngana mo mun pinto manje mo fini Said al-Jannani dans matin gu persa to mo region ngabo fu Jannana na nyindia punyi to tira sector rani ngome ma Bahrain akabalo ai wonyi ngabo fu ne de lamma mo mo mbi ngon kwata mo mun to fu na Abu Hatim mani sabor mo mun bin tum ngabo fu ni Sharani pakan ko ambati da'wa batiniya manten fa malam na an zai mi aka yi shate zamanin Ma'mun monte shi zamu ga fu Ma'mun na
nsin sa shanwarin di ate zamani mu'tasim puna paka yabdi nga wusha batiniya na abu pompa majusa pabe ka ban tiwo ngotin ga yin pa washa shi tentim tinga yin sa sha mbambo ka fa pa muslimi aba don pa yap ke po base yap ke principe yi ka bara nan dia penshin dum shapo nga yin pa majusa ande o de islam ntuondi anga iwa don ntuondi anga iwa po funi ta'wil na nge ta'wil ti aya qur'ani po sunna anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam po selon base shabo po établina yi pa al farq bayna al firaq page 213 Abdul Qahir nze mina na yinun na la repo ye po kwataraye mina pu pa batiniya fanfulu pa muslimi agbi manja pu pa yahudu po pa nasara po pa majus mbe agbi manja pu pa dahariya po na pon pretami juna nsi no wari ngare injundina po an kyunkyumbu usha pa kafiri mbe apamia pu ja pu masih dajjal yetilo to dina zamani na manga pwene po vua ti da'awa batiniya loka ka ye shanan to me nga na po yam ja pwene po to vua uwa manjam masih dajjal te fuka ije to tuwana tunga epi masih dajjal ata to ye kwangam ne yejo na pu batiniya yam ja andu ndumba sun pamba anke kwa pa malin riyami pa batiniya pa po pa sabiina matin go harran manga ka pana zai mai hamdan kirmit ye pa shi'ana mun fufuran ti dino batinina ika po mu pa sabiina mbin zai mi na pa sabiina pana ndiyam yam gangan yi loma shi pen sasha ija aka pan sasha ne mu ne pa po papuana an gonga ga pa batiniya po ana pana pretan ke mi qur'ani pa en secret yuan anta aban kan shi do po ana pondo mi allah subhanahu wa ta'ala to yiro po jira an pane po abate ri qawaid shap pana jemi ifsha'u sirri rububiyya kufrun insan dum rububiyya dum pomku na babo kufri donc kwa pa malam pinze me pa batiniya pa bo pa dahariya pa zanadiqa apa kafiri pa njom mi juna sinin warina ban siya gant ban siya kan bata fa gant mantena ban tuwo ngoti sheyu ko wayo ngwa munyi to pemma abuya po njom puan nkwa puan po shiken ga batini po zahirina puan ti yongu wayo ngwa munyi to te sha nguwa lamtu mun te sha na pan kan tuwon wongun mbambe ke ni yuko wayo puente ngo na bato ti yo pu man kuina tun wara pa pen fittin ma ba ban de kan puan wando mi allah subhanahu wa ta'ala yiru po pane po abatin dale pa batiniya mon dale pa po punya siyasatul wal balaghul akid wan namus al a'zam برسالة عبيد الله ابن الحسين انتو تفاني سليمان ابن حسن ابن سعيد الجناني نكو عم فاتي غايني باتني انتو بنت منزيني مكو ادعو الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه فوبن بوكا ومنغب شانف مسيشا بويوا يبتين غونا وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم نجي شنجي فنغو مامو بابا بوا faman anasta minhu rujda shemuno kwata yira pu matuongo po ana fakshif lahu ghita'u fi inzani wa idha zafarta aw wa idha zafirta bil falsafi ukun kwata en philosophe munete njap shayinga nguyi mate po ne lutuina fahtafiz bihi ushingi pokeri fa ala al falasifati muawwaluna engayo pitenjo anana pianjo anando pa philosophe wa inna wa iyahum
na plupart pa philosophe mujmi'una ala radd nawamis al-anbiya pitum di shuti yinan tum gantum wa ala al-qawl bi qidam al-alam point yemi yupa ba kumi nan jeshindi laula ma yukhalifuna fihi ba'dhum inja an kamo pa shayatin fa ana papi min anna lil alam mudabbiran la na'rifu minan juye nga sho sayo pi man jiwina Allahu akbar aba lo emako pamako minanga antum babu nga shikara nantum nga shi po boyo aten senta na afi nga waten senta na nga shike na ban shike in fa po te yu ko wa ya lamtu mun te kuna don yan shike ande ngami islami wa to raina fa bo wa ban ji wa ya puente ngo na shi ne wa pu man ko ina imi faman sara ila ta'wilihi al-batin mune shin do onga shi je tin to sha qur'ani wa fa bo batinina fa huwa min al-mala'ikati al-barara mi fa malaika bo ga yo shuna wa man amila bi zahir mune fa po dune zahirina fa huwa min ash-shayatin al-kafara mi fa mi fa satene bo ba kafirina aba lo ndi apato shangu rukni ti arkani sharia ponin to shiyo ate shi provo mentena bongo kami mun kan jin to sha ibada sakata anhu fardiyatuha muyira ibada la umati da mu kan ji ku to sha to mu to ma kan ji dewo o kan jin to sha yinke bo yinke ma kan ji dewo wa ta'awwalu fi zalika qawluhu ta'ala man to sha tiyira ko shi ka Allah din wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ne wo shanga ngeru ku ka shetta to nkwato wona mbiye yaqin ngai into sha bo mi apa bo ma'arifa bo na mun zo po ta fa masni ban zai mai anta mun ma'arifa mun yin ni a lokon gufa salaf mun ten fato sha yaqin ti aya bo mi apa mot ya ka to da sahih bukhari na man jami'i aya na imam bukhari mi qala salim imam bukhari ba to ira aya mi salim iriya mi al-yaqinu al-maut na yaqin ti aya ba bo na fa batini ya piye na yam ga yap tinga ku di yap ban zai me mu ne fi nan yi Allah na mu yi mun fa ni Allah ando ne a ga ne ra nte so pati batini ya fa fini ibnu arabi shi alif wa lam bandim mun ga ibnu al-arabi wa bani alif wa lam dimma yira fa imam ngura timaza imam maliki aba poina ahkamul qur'an da ino arabi fa malam gura yo arabi to boni alif wal lam na yi malam yo fa fini ino arabi na alif wal lam ni andi ti arabi iriya mako al abdu rabbun war rabbu abdun ya laitani manil mukallafu mi mun kwayan fa Allah ba mun kwayan o ri wara fashin ji wo fa iba ka ira kafiri na batire fute shi kan ga batinina yayi fute fune fana'u akbar na mun fune ainul jam mun kuwa fa hululiya fa ma'arin firiye mai fa kufrina nan kwa furan fiye ayyayi ko waye fa anjiwan mi islami ya batini shi ne zahiri shi na aba ya kanta mi fi mu'amman ta'allib mana imi ifim je shan to ne politique zemi na ta'wil party islam ga antum bi payment maka be ban ta fini shiketa nga mi Allah boya yo yimi na ifim je shan to ke bonin tang mun zemi na ta'wil pe nan ga antum payment bi de junga yete ngwanna mi an ta bo mun ga po pan shikenga ba tinina a ne ranjo mi ma anta po kwara mfute guru mi mashimi po kwata me ket notion tin ko ponta pondo mi Allah fa yo fa ne po te risala yo po lo me jankana ubaydillah ku shamaka inni usika bi tashkik nas na munan tu mu bun so kwa to fi qur'an te qur'ani
wa tawra po tawrata wa injil wa zabur da shi da lamatin wala takun ka sahibil ummati mankusa na mapuye ka tesu ummayo ite pashuna mantena hina sa'aluhu an ar-ruh fuye pika pishi ne runga ruhuna faqala yenga fomi ar-ruh min amri rabbi Allahu akbar yi batini yutana ngaban zemi ban tmondi batini mi ma priya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da fir Qur'an ya saluna kan ruh fa da pishin ga ruh ga yena kulli ruh min amri rabbi ga antabriye bomi na ruh ga yena fa bo fusa kan ga ingera na priya ngami ubaydullah riya ne yi mumi ima priya ka ga antumu iba nte sun jamu no to ya fa ishina fuka fishi ne ga ruhu ibi zai bome ruhu min amri rabbina lamma lam ya'lam fuka fa shi bayina yan sai ga antum ma wala yahduruhu jawabul mas'ala shin badira shikat an to matuina ngome ka iwan zai kasu maka wa anta wa ikhwanuka yawu fa pomena humlu warisun tuba gayu ado don gayu a jannama gado allazina yarisuna firdaus yobolo yu firdaus ama gado na wa fi hadhihi dunya nati yijuna warastum na'imaha wa ladzatiha almuhal na pu yu gado don pu kwata shumbo kare walum jurumten almuharrama ala aljahili yoba bo kendo panshina almutamassikina bi shara'i ashabi nawamis yopo ventum ghantumma fahani alakum na gunane pul maniltum min ar-raha an amrihim o ti gunan wa fa fundu yu ko wayo papa antima po yu ka paten shu shaga antima banga ande po mi yu pa ka ne po na be fo na ne po ma pa nge ntu ka po kuna sa pe pandi mo para yu ka po ta ti islam pa po mi po yu mina ngani ni batini yayi angani nina mga kan kwa pu na nje nga zahiri po batini shite yi mi batini pa ngara mi lo ti sector batini don po ato yu ko wayo apa ti ngaira sector na are ne ra pa batiniya panga ije na mungu tunga aya qur'ani po hadisi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu yanka aya qur'ani nge imi mbe yu abi potin kwani yu abi potin zahiri na kuyu anta yu una fa nganin ya kafa kan zena na yuwa ba popote yi ba tuni na ban shakari a gairi Imam Ghazali imaka ke fashu ne rafi mun guma mai Qur'ani ba ngara rambi nto shi po ipa imi wa amma tamat botwati lo shanti na fa yadkhuluha ma zakarnahu fi shatah anto ti wa fi kumshati wa bun fu shatahuna wa amru akhar yakhussuha ni mo pa sa ko ya kwam manjoni na wa huwa akwai ne fa sarfu alfaz ash-shar'i abai jam milewa an zawahiri hambi ingite zahiri shi al-mafhuma yuwa fa yuyuna ila umurin batina cin gote fa sa ko ya ba batinina la yasbiqu minha ila al-afham fa'ida yon sheghamani tum ke katen goto mafgana ka da'bil batiniya yakan fa batiniya fi ta'wilat ga ta'wil fa hadha aidan haram nayin ke fa haram wa dararuhu azim pushi fa gbimi fa innal alfaz ma ka milewa idza surifat an muqtaba zawahiriha fuka ba fi ingite zahiri shi bi ghairi i'tisamin fihi shi fi kun wantin bi naqlin an sahibi shar'i tinkarale waya tuwo ponga sharia ariya wimi yi nga fata to yi ponga na wa min ghairi daruratin tad'u ilayhi min dalil al-aql shi mo she darura man tuwo pon fu pon tinga she darura amba bote to opo yina iqtaba zalik mo yira yana to pisha butlan thiqa puwa son bil alfat al-mishkat kimishka qur'ani po sunna وسقط به منفعة كلام الله إذا ما شك الله كن سيدي أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يسق به هنا لا
na yuwa te mamtuwa yusaku bihi na yuwa ya pambe ka fa yanka aya qur'ani ke janka hadisi anai muhammad apamtu mashuna sontin ba dira na ba tini ba ngara she sontin din ina loti yin da manje tawassal al batiniya ila hadimi jami'i shari'a batiniya fi yana ira min laran shura shari'a islam min tin bi ta'wili zawahiriha man ga man yamto sha zahiri shi wa tanziliha ala ra'yi nsi ini aya qur'an nsi ini hadisi foto mashab kama hakainahu min mazahibihim ya ga bitin sa'atin da manje shab fi kitab al-mustazhar tinda la imamu ghazali fun mustazhar al-musannaf yufa ghairi fi ar-radd ala al-batiniya foto yina shi kando fa batiniya na yuharrifuna al-qur'an fana jamsha qur'ani min awwalihi ila akhir lo'atufum ayan go metin dinaya an zahiri in bi ita zahiri shi wa an tafsirihi al-manqul bi ingiti tafsiri shi wa atuwa an ibn abbas lo fa ibn abbas wa sa'ir ulama fa shin ba malama fa hadhihi umur engushi bangam yutudraku bil tawatur wa hisb tulanha e pana kwatan buwa shi bote nwa na njumi yira imba bo pubi wando mi Allah subhanahu wa ta'ala yiro fa fana po imi fa kullu hadha haram nan wuyi fa kan wa dalala mabwa wa ifsad lidin wa islam ala al khakin do plan walam yunqal shay'un min zalika an sahaba shay'im tira man tuilo mo pasabe mi qur'ani shi amma yara zahiri shi bangan po batini wala an tabi'in shi bitolo pa tabi'i lo pa tabi'ina wala an hasan al-basri shibin ko nga lo opo hasan al-basri ma ikbabihi ala da'wati khalq pa ke ka be ipman so ngari te ga fu point de manja lana wo wazin fa inga imante wa ma fala yazharu li qawli an atabto pifoni bunga shiken ga antum ne riyami man fassara qur'ana bi ra'yi falyatabawa maq'adahu min an-nar mun to sa qur'ani mashina ifu ishali ishu wa man yastajizu min ahli at-tamat misla hadhihi ta'wilat na mune ten beni yi yu lo shantin tinku tingongo ga yinza nto shalewa po ayishi bi annaha غير muradat bil alfaz na ni po wa paten ta an ni lewa na wa yazamu annahu yaqsudu biha da'wat al khalq ila khaliq mun guma mi anta fu po kwen fu po wo po musun ga mbo mama mo yan fe na munu ipe ne pu ngam mali anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wando mi Allah subhanahu wa ta'ala yiru po fana po قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني